여러분 안녕하십니까? Oi, pessoal. 주님 안에서 여러분을 만나 뵐 수 있어서 반갑습니다. Eu fico muito feliz de poder encontrar vocês dentro do Senhor. 제가 브라질하고는 아주 가까워진 것 같습니다. Eu vim para um lugar bem próximo do Brasil. 저희 교회에서 브라질의 단기 선교사로 많이 왔는데요. E vieram muitos missionários temporários da minha igreja aqui para o Brasil. 제가 이번에 브라질에 간다고 하니까 E quando eu falei essa vez que ia vir para o Brasil, 우리 단기 갔다 온 형제들이 왜 우리 있을 때 안 왔습니까? 하고 불평을 하더라고요. e eles reclamaram, né? Por que que o senhor não veio para o Brasil quando a gente estava lá ainda? 그래서 너희들만 가는 것이 아니고 나도 가봐야 안 되겠나 하면서 왔습니다. E eu falei, será que eu não tenho que ir para aquele lugar que vocês foram antes também uma vez, pelo menos? 브라질이 조금 머네요. O Brasil é um pouco longe, né? 48시간 걸렸습니다. Demorou 44 horas. 그래서 여러분들이 더 반갑게 느껴집니다. Então, por isso, eu fico mais feliz ainda em lhes ver. 우리 먼저 성경을 읽도록 하겠습니다. Primeiramente, vamos ler a Bíblia. 열왕기하 1장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Eu vou ler a palavra de 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. 그러면 먼저 뭐라 하죠? 포르투기를 합니까? Então, primeiramente, eu vou ler em português, tá? 읽도록 하겠습니다. Eu vou ler. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: Da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhe perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mande consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias o tesbita. 저는 브라질 분들하고 가깝게 지내고 있습니다. Eu estou vivendo assim, muito próximo do Brasil. 포항에 가면은 포항 스틸러스라는 축구팀이 있습니다. 포항 스틸러스. Ah, tem o estilo Ah, tem o time de futebol de Pohang. 거기에 브라질에 있었던 시코, 우리 김현솔 형제가 그 축구팀으로 왔습니다. O Chico, né, que ele era irmão aqui do Brasil, ele está jogando num time de futebol de lá. 한 번은 저에게 성경 공부를 해줄 수 있느냐고 물었습니다. E uma vez ele me perguntou se ele podia fazer um estudo bíblico. 성경 공부하면 좋지. Aí eu falei: que bom, o estudo bíblico é bom. 브라질에서 축구를 했던 용병들이 4명이 와 있습니다. Então tem 4 colegas, né, do time dele que também jogavam aqui no Brasil, que são brasileiros. 레오 가말리오, 제트르시온, 알레망, 실바 이 4명의 축구 선수가 있습니다. Então tem esses 4 jogadores de futebol. 이분들이 다 교회를 다니고 있었습니다. E eles eram pessoas que frequentavam as outras igrejas. 그런데 이제 언어가 안 통하기 때문에 가야 될 교회가 없었습니다. Mas como o idioma eles não conseguiam entender coreano, então eles não podiam ir para a igreja. 그래서 성경 공부는 하고 싶은데 통역이 없었습니다. Mas a gente queria fazer estudo bíblico com eles, mas não tinha tradutor.
그 식구가 통역을 해주기로 했습니다. Aí o Chico, ele traduziu. 그래서 이제 매주 목요일마다 성경 공부를 하고 있습니다. E agora, todas as quintas-feiras, a gente está fazendo esse estudo bíblico. 물론 매 시간마다 계속 복음을 전하고 있습니다. Claro que todos esses estudos bíblicos eu estou pregando o Evangelho. 그리고 저희 교회도 한번 초청을 하고요. E também os convidei para vir para a minha igreja uma vez. 또 한국 음식도 만들어주고, Também fiz comida coreana para eles. 또 같이 성경 공부도 하고. Também faço esse estudo bíblico brasileiro. 이제 집집마다 돌아가면서 이제 모임을 가지고 있습니다. E agora nós fazemos essa reunião revezando uma vez em cada casa. 그래서 제가 이번에 브라질에 간다라고 하니까 너무 좋아하더라고요. E essa vez, quando eu falei que ia vir para o Brasil, eles ficaram muito felizes. 자기 나라에 간다고 하니까 더 기뻐하는 겁니다. Porque eu falei que ia para o país deles, né? Então eles ficaram muito felizes. 그래서 제가 여러분의 나라에 가서 여러분의 나라의 공기를 실컷 마시고 오겠다고 했습니다. Eu falei, eu vou para o país de vocês e vou respirar um monte de ar brasileiro. 이제 거기에 있는 부인들이 저에게 부탁을 하더라고요. E as esposas dos jogadores me fizeram um pedido. 브라질에 가면은 조심해야 될 것이 있습니다. Ó, quando o senhor for para o Brasil, tem que tomar cuidado com uma coisa. 핸드폰을 조심하십시오. Cuidado com o seu celular. 손목시계를 조심하십시오. Cuidado com os trombadinhas. 목걸이를 조심하십시오. Cuidado com o colar. 언제 어디서 빼앗아 갈지 모른다는 거예요. Ninguém sabe quando e onde vão te roubar. 예, 그래서 저에게 막 조심해서 잘 지내다가 오라고 부탁을 했습니다. E aí elas me fizeram esse pedido, né? Toma cuidado e volte bem. 하여튼 이 브라질 축구 선수들하고 그래 가깝게 지내고 있습니다. E eu tô passando assim muito próximo desses jogadores de futebol. 예, 물론 제가 지금 통역을 못 알아듣지만은 Claro que eu não consigo entender nada sem tradução, 그냥 많이 익숙해졌어요. mas agora eu já tô bem acostumado, 예, 그분들이 늘 이제 브라질 언어를 쓰니까요. porque eles sempre falam português. 예, 저희들은 오늘 오전에 이제 상파울에 도착하기로 돼 있었습니다. Hoje de manhã, na verdade, eu tinha que chegar em São Paulo. 예, 그리고 비행기를 이제 LA에서 상파울로는 비행기를 탔습니다. Eu peguei um avião que ia para Los Angeles e depois vinha para São Paulo. 그리고 이제 비행기에 보면 지도가 나오는데요. E quando a gente vê o mapa que aparece no avião, 원래 8시에 도착 예정 시간인데 7시에 도착 예정이라고 나와 있었습니다. na verdade a gente ia chegar às 8 horas, mas a previsão dentro do avião era de 7 horas. A gente ia chegar às 7 horas e a previsão era às 8. 예, 오늘 오전부터 행사가 있다는 것을 알았기 때문에 우리가 여유 있게 도착을 할 것 같았습니다. Então, porque eu sabia que hoje de manhã íamos começar um evento e eu pensei, ai que bom, vai sobrar tempo para quando eu chegar. 갑자기 시간이 이제 딜레이가 되는 거예요. Mas de repente o tempo começou a se prorrogar. 비행기에 분명히 지도상에 상파울로까지 왔는데 Com certeza, no mapa mostrava que a gente estava em São Paulo. 그 상파울 비행기 안 내리고 다시 이제 리우로 가더라고요. Mas o avião, em vez de pousar em São Paulo, ele foi em direção ao Rio de Janeiro. 저는 이제 이 브라질 지리를 잘 모르니까요. E como eu não conheço muito bem o mapa do Brasil, 상파울로에 있는 리우 공항에 도착을 한다고 생각을 했습니다. eu pensei, eu acho que a gente vai chegar no aeroporto do Rio de Janeiro que fica em São Paulo. 그리고 이제 1시간 후에 이제 리우 공항에 도착을 했습니다. E depois de 1 hora a gente chegou no Rio de Janeiro. 그리고 보통 이제 비행기 착륙을 하고 게이트에 이제 비행기에 도착을 하면 사람들 우르륵 일어나서 짐을 빼는데요. Então, normalmente, quando o avião ele estaciona no seu lugar, as pessoas já se levantam tudo de uma vez. 그 사람들이 안 일어나는 거예요. Mas as pessoas, ninguém estava se levantando. 야, 브라질 사람들은 참 성격이 안 급하다. E eu pensei, nossa, os brasileiros eles são bem calmos, eles sabem esperar. 한국 사람 같으면 벌떡 일어나거든요. Porque os coreanos se levantam na hora. 그래 막 문도 안 열렸는데 짐부터 뺍니다. Então, a porta nem se abriu e todo mundo já está tirando a bagagem. 그리고 브라질 사람은 이제 안 일어나는 거예요. Mas os brasileiros não estavam se levantando. 거기 이제 몇 사람만 일어나는 겁니다. Só algumas poucas pessoas se levantaram. 이제 저 같은 사람, Pessoas como eu, 또 말귀를 못 알아듣는 사람. as pessoas também que não entendem. 그래 방송에서 뭐라고 이야기를 하는데 우리는 도저히 알아들을 수가 없었습니다. Eles estavam anunciando algo dentro do avião, mas a gente não conseguia entender nada. 우리는 이런 생각을 했습니다. E aí a gente pensou, 야, 일 참 못한다. nossa, eles trabalham muito mal. 빨리 게이트 문을 열어줘야지. Eles têm que abrir logo essa porta. 왜 문을 안 열어주지? Por que eles não estão abrindo a porta do avião?
그래 이제 옆에 같이 왔던 전도사님이 이야기를 하는 거예요. E aí duas pessoas estavam conversando. 이제 전도사님은 영어를 조금 할 줄 알아요. O evangelista estava conversando com uma outra pessoa porque ele sabe falar um pouco inglês. 그래서 가만히 듣고 있더니 아직 직원이 출근을 안 했다는 거예요. E falou que o funcionário ainda não tinha vindo trabalhar. 아직 직원이 출근을 안 해서 아직 우리를 이제 안내를 못 해주는구나 그래 생각을 했어요. A gente pensou, o funcionário não veio trabalhar ainda, por isso que não está nos conduzindo para onde tem que nos levar. 또 한참 후에 안내 방송이 나옵니다. Aí de novo apareceu outro anúncio. 나쁜 소식을 알려드리겠습니다. Temos uma má notícia. 거기까지는 알아들었는데 그 다음 이야기를 못 알아듣는 거예요. Até aí a gente entendeu, mas o resto não entendemos mais nada. 그래서 옆에 앉아 있는 분에게 뭐라고 이야기하더니 E aí alguém estava falando com essa pessoa aqui do lado. 지금 안개가 많이 끼고 비가 내리고 그래서 지금 비행기가 못 간다고 이야기를 한다는 거예요. Aí essa pessoa estava falando, porque tem muita neblina, tá chovendo, o tempo não tá bom, por isso que o avião não pôde pousar. 그리고 창밖을 내다봤어요. E aí eu olhei para fora da janela. 날씨가 너무 좋은 거예요. Nossa, o clima estava maravilhoso. 비 안 내리는데 Chovendo nada. 안개 안 끼었는데 Não tem nada de neblina. 우리는 아직도 왜 여기에 와 있는지를 모르고 있었습니다. A gente ainda não sabia porque estava ali. 우리는 여기 상파울이라고 생각을 했어요. Porque a gente pensou que estava já em São Paulo. 그리고 1시간이 지났습니다. Aí passou-se 1 hora. 그때까지도 몰랐어요. E mesmo assim a gente não sabia de nada que estava acontecendo. 전도사님을 불렀어요. Aí eu chamei o evangelista. 저 승무원에 가서 한번 물어봐라. Você vai lá para a aeromoça e pergunta. 얼굴이 좀 빨개지더라고요. E o rosto dele ficou vermelho. 영어에 자신이 없으니까. Porque ele não tem coragem de falar inglês. 가서 뭐라고 이야기하는 왔는데 E ele falou alguma coisa, 뭐 저에게 설명을 못 해주는 거예요. mas ele não conseguia nos explicar nada. 그 승무원이 이제 우리가 말귀를 못 알아들으니까 E como aquela aeromoça viu que a gente não estava entendendo nada, 아시아 사람 승무원을 한 분을 데리고 왔어요. ela trouxe uma aeromoça asiática. 이 사람 일본말 잘한다는 거예요. Ela fala bem japonês. 우리가 일본 사람인 줄 알았는가 봐요. Ela pensou que a gente fosse japonês. 그래서 이제 한국말 할 줄 아십니까 하고 물었어요. Aí eu perguntei, a senhora sabe falar coreano? 근데 한국말 하시더라고요. Mas ela sabia falar coreano. 이분은 이제 중국 분인데 É uma chinesa. 중국 조선족이에요. Ela é descendente de chinês. 그래서 설명을 해주는 거예요. E ela começou a explicar. 지금 상파울로에 안개가 너무 많이 끼어가지고 비행기가 리우로 왔다는 거예요. Porque tem muita nebulosidade em São Paulo, o avião veio para o Rio de Janeiro. 그리고 지금 여기서 내려야 된다는 겁니다. Então, nós todos temos que descer aqui. 그럼 내리고 나서 우리가 어떻게 해야 됩니까? E depois que a gente desce, o que a gente tem que fazer? 자기도 모른대요. Eu também não sei. 밖에 나가면 에이전트가 있는데 Quando você for lá para fora, tem o agente. 거기서 해결해 줄 거라고 이야기를 하는 겁니다. Lá eles vão resolver tudo. 근데 이제 말이 안 통하잖아요. Mas a gente não conseguia se comunicar. 하여튼 오늘 좀 쇼를 했습니다. E aí a gente fez um show hoje. 근데 참 좋았던 게 이게 와이파이가 되니까 와이파이. Mas o bom é que tem Wi-Fi. 여기 이제 목사님하고 전화 연결을 할 수가 있었어. Eu pude ligar para o pastor José Kim. 우리가 말이 안 통하면은 Se a gente não consegue conversar, falar, 이제 전화기를 바꿔주는 거예요. então a gente passava o telefone. 그렇게 해서 오늘 이제 여기까지 올 수가 있었습니다. E assim, dessa forma, eu pude chegar até aqui hoje. 제가 이런 이야기가 생각이 났어요. Eu me lembrei de uma história. 고양이와 쥐가 있었는데 Tem um gato e um rato, 이 고양이가 쥐를 막 쫓아다니는 거예요. e esse gato começou a perseguir o rato. 이 쥐는 안 잡히려고 도망을 다니는 겁니다. E esse rato começou a fugir para não ser pego. 간신히 이제 쥐구멍으로 숨었어요. E ele, muito esforçadamente, ele conseguiu fugir para o buraco do rato. 그럼 쥐가 막 한숨을 쉬면서 어휴, 오늘 죽을 뻔했다. E aí ele, respirando aquele oxigênio, ele, quase morri hoje. 근데 이 고양이가 막 쥐를 못 잡은 게 너무너무 막 아쉬운 거예요. Mas aquele gato estava muito chateado de não ter conseguido pegar aquele rato. 그 쥐구멍 앞에서 멍멍 하고 이제 소리 이제 짖었어요. E aí aquele gato começou a ficar na frente do buraquinho do rato e ficou latindo. Au, 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 au. 멍멍. Au, au, mong, 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 mong.
원래 고양이 울음 소리면 야옹야옹, Porque o gato faz miau, miau. 강아지 울음 소리는 멍멍. Mas o cachorro faz au, au. 이해했습니까? Entenderam? 지가 생각을 했어요. Aí o rato pensou: 고양이가 갔는갑다. eu acho que o gato foi embora. 이제 포기를 했는갑다. Eu acho que agora o gato desistiu. 아, 밖에 강아지 소리가 나구나. Ah, tá fazendo barulho de cachorro lá fora. 그래서 지가 지금으로 싹 나온 거예요. E o rato saiu do buraco. 그때 고양이가 지를 탁 잡은 겁니다. E naquele momento o gato pegou o rato. 이 지가 너무 억울한 거예요. E esse rato ficou muito chateado. 그래서 지가 고양이한테 이야기를 했어요. Aí o rato falou pro gato: 야, 이 사기꾼아 목소리까지 흉내내냐? Ô, seu trapaceiro, você até imitou a voz de outro. 요즘같이 불경기는 2개 국어를 해야 된다. 2개 국어를 해야 된다. Você tem que saber distinguir hoje em dia. Ah, você tem que falar 2 idiomas hoje em dia. 예. 고양이도 2개 국어를 하더라고요. O gato também sabia falar 2 idiomas. 저는 1개 국어밖에 못해요. Mas eu só consigo falar um idioma. 오늘 우리 전도사님도 시간만 나면 영어 공부해야 되겠다고 이야기를 하더라고요. O evangelista, todo momento, ele falava: vai, quando tiver tempo, tem que estudar inglês, tem que estudar inglês. 우리가 외국에 나오면 많은 에피소드가 있습니다. Então, vindo para o exterior, a gente tem várias histórias, né, para contar. 그래도 참 이렇게 우리가 만날 수 있다는 것이 너무 좋았습니다. Mas foi muito bom a gente poder se encontrar. 저는 오늘 열왕기하 1장을 읽었습니다. Hoje eu li 2 Reis, capítulo 1. 하나님은 이 아시아에게 어려움을 주었습니다. Deus deu uma dificuldade para Acasias. 다락 난간에서 떨어졌죠. Ele caiu pelas grades de um quarto alto. 여러분 다락은 난간이 있기 때문에 잘 떨어지지 않습니다. Pessoal, porque um quarto alto ele tem grade, então é difícil cair dali. 어떻게 떨어졌는지는 모르겠지만 떨어졌습니다. Eu não sei como ele caiu, mas ele caiu. 그런데 이제 이 병에 걸렸는데 병이 낫지가 않는 거죠. Mas ele estava doente e ele não estava conseguindo ser curado dessa doença. 그런데 이제 이 아시아가 이 병이 낫는지 낫지 않는지 바알세붐에게 물으러 사람을 보내는 겁니다. E assim, o Acasias queria saber se ele ia ser curado dessa doença ou não. Então ele mandou alguém consultar Baal-zebub. 지금 아시아가 다락 난간에 떨어진 것은 하나님이 이 일을 허락하신 것입니다. Acasias, ele caiu pelas grades de um quarto alto porque Deus permitiu que ele caísse. 하나님은 이 아시아에게 은혜를 베풀기를 원했습니다. Deus queria conceder graça para Acasias. 그런데 이 아시아는 하나님을 찾아가는 것이 아니고 에고르네신 바알세붐에게 사람을 보내고 있습니다. Mas, em vez de Acasias procurar a Deus, ele procurou ao Deus de Ecrom, Baal-zebub. 여러분 만약에 아시아가 하나님에게 이 문제를 들고 나갔더라면 어떻게 되었겠습니까? Se por acaso Acasias levasse esse problema diante de Deus, como teria sido resolvido? 하나님은 이 아시아에게 많은 은혜를 베풀어 주었을 것입니다. Deus teria concedido muitas graças para Acasias. 지금 아시아가 죽을 병에 걸렸는데 이거는 저주가 아니었습니다. Acasias, ele estava com essa doença de morte, mas isso não era maldição. 물론 아시아 편에서 볼 때는 저주인 것처럼 보여집니다. Com certeza, se Acasias visse pelo seu ponto de vista, era maldição. 근데 하나님은 이 일을 통하여서 하나님의 계획이 있었다는 것입니다. Mas Deus, através desse problema, ele tinha o seu plano. 이 아시아 왕이 하나님에게로 돌아오기를 원하셨다는 것입니다. Deus desejou com que Acasias voltasse para Deus. 근데 이 아시아는 하나님에게로 돌아오지 않았습니다. Mas Acasias não voltou para Deus. 복을 받을 수 있는 가장 좋은 조건이었는데 결국은 저주를 받고 죽게 되어집니다. Era a melhor oportunidade para Acasias voltar para Deus, mas no final ele não voltou e acabou recebendo maldição e morreu. 무엇이 아시아로 하여금 하나님에게로 나오지 못하게 했느냐는 것입니다. Então o que foi que impediu com que Acasias fosse para diante de Deus? 여러분 잘 알다시피 이 아시아의 부모는 아합 왕이었고 이세벨이었습니다. Então, assim como vocês sabem, o pai de Acasias era Acabe, o rei Acabe, e a mãe era a rainha Jezabel. 이스라엘의 악한 왕을 이름을 대라고 하면은 이 아합 왕도 포함이 되죠.
Então, quando eles falam para falar um rei malvado de Israel, eles falam Acabe. 그리고 이세벨은 하나님의 선지자들을 다 죽였습니다. E Jezabel, ela matou todos os profetas de Deus. 또 나봇이라는 제사장이 있었는데 그 땅을 빼앗기 위해서 나봇도 죽였습니다. E também porque tinha um profeta que acabou ele não queria perder a sua terra, né? Mas a Jezabel acabou matando ele para roubar a terra dele. 이 아합과 이세벨은 하나님 앞에 큰 악을 행한 자들이었습니다. Acabe e Jezabel fizeram uma grande maldade diante de Deus. 하나님의 선지자들을 다 죽이고 바알 선지자들을 세워서 이스라엘 백성들의 마음을 도둑질했습니다. Eles mataram os profetas de Deus, estabeleceu Baal, Zebub, roubando o coração de todo o povo de Israel para servir ao Deus falso. 이스라엘 백성들의 마음을 다 하나님에게서 떠나게 한 거죠. Fez com que todo o coração do povo de Israel partisse de Deus. 그리고 바알이 하나님이라고 속였다는 것입니다. E enganou o povo dizendo que Baal era o verdadeiro Deus. 그런 큰 악을 행하였기 때문에 아하시아 마음속에 하나님이 자기를 기뻐하지 않을 거라고 생각을 했습니다. Porque ele cometeu tamanha maldade, Acasias pensava que Deus não ia se agradar dele. 그래서 그는 여전히 그 부모들이 섬겼던 우상을 섬기고 있는 거죠. Por isso ele continuou servindo ao Deus que os seus pais serviam. 근데 하나님은 아하시아가 그런 악을 행하였지만은 지금이라도 하나님에게로 돌이키기를 원하셨습니다. E embora Acasias tivesse cometido tamanha maldade, Deus ainda estava esperando com que Acasias voltasse para ele. 그래서 아하시아가 다락 난간에서 떨어지게 한 것이죠. Por isso que Deus fez com que Acasias caísse dessa grade. 그때 아하시아가 하나님에게로 마음을 돌이켰더라면 Se naquele momento Acasias tivesse trocado seu coração, 여러분 하나님은 이 아하시아에게 많은 은혜를 베풀었을 겁니다. Deus teria concedido muitas bênçãos para Acasias. 여러분 우리 한 가지 알아야 될 것이 있습니다. Pessoal, há uma coisa que nós devemos saber. 여러분 예수 그리스도 안에는 저주가 없습니다. Dentro de Jesus Cristo não existe maldição. 어떤 어려움이 어떤 문제가 있어도 그는 저주가 아닙니다. Qualquer dificuldade, qualquer problema que seja, não existe maldição. 그 어려움을 통하여서 하나님과 마음이 연결되어진다면 그것은 우리에게 큰 축복으로 바뀌어집니다. Por meio dessa maldição, estando dentro de Jesus Cristo, isso se transforma em bênção. 그럼 하나님 우리에게 어려움을 주시는 것은 어려움을 주는 게 목적이 아니라는 것입니다. Então Deus nos dá uma dificuldade não com o propósito de nos dar essa dificuldade. 그 어려움을 통하여서 우리의 마음이 하나님과 연결되어지기를 원하신다는 것이죠. Deus deseja com que por meio dessa dificuldade o nosso coração se conecte ao de Deus. 저는 오늘 비행기가 이제 리우에 도착했을 때 갑자기 사단이 내 마음속에 어떤 마음을 주었는지 아십니까? Hoje, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, vocês sabem que coração Satanás me deu repentinamente? 사탄이 막 저에게 금방 찾아와서 정죄를 하더라고요. Na hora, Satanás veio, me procurou e me condenou. 야, 너 브라질 오는 거 하나님 안 기뻐해. Você vir para o Brasil, Deus não se agrada. 야, 많고 많은 날 중에 하필 네가 오는 날 안개가 끼었을까? Porque de tantos dias, justo o dia que você veio, tá com o tempo nebuloso. 야, 하나님이 기뻐하면 네가 바로 이 상파울로 오도록 하지. Ah, se Deus se agradasse que você viesse para o Brasil, então na hora Deus ia dar um tempo bem limpo para São Paulo. 뭐 한다고 리우 가도록 했겠어? Mas Deus faria você ir para o Rio de Janeiro? 그런 생각이 딱 찾아오는 거예요. Esse pensamento me surgiu 그 내가 생각을 바꿨어요. e eu troquei meu pensamento. 야, 내가 언제 리우 오겠냐? Oh, quando que eu vou poder vir para o Rio? 뭐 이왕 비행기 뭐 공짜로 타고 오는데 Eu tô aqui no Rio de Janeiro com um avião gratuito. 리우도 구경도 하고, Olha, eu posso visitar o Rio, 와, 상파울도 가게 하고. também posso ir para São Paulo. 야, 하나님 꽃배기로 복을 주시네. Nossa, Deus está me dando bênção em dobro. 맞아, 안 맞아요? É ou não é? 예, 우리가 생각을 자꾸 바꿔야 되는 거예요. A gente tem que trocar o nosso pensamento. 야, 그러니까 우리의 마음이 너무 감사한 거예요. Porque assim nós podemos ter gratidão no coração. 제가 한 번은 제주도에서 사역을 할 때인데요. Uma vez, quando eu estava ministrando em Jeju, na ilha de Jeju, 이제 제가 군산 교회에 집회 강사로 가게 되었습니다. eu tive que ir como pastor convidado lá para Kunsan.
그래 이제 이 제주도에서 군산까지는 하루에 2번 비행기 운항을 합니다. Então, por dia, da ilha de Jeju vai para Kunsan 2 voos só. 그래서 오전 예배를 드리고 오후 비행기를 타고 가면은 시간이 딱 맞는 거예요. Então, se eu prestasse o culto da manhã, pegasse o voo da tarde, eu ia chegar bem na hora. 그리고 오전 예배를 마치고 이제 공항으로 갔습니다. E depois que acabou o culto da manhã, eu fui para o aeroporto. 공항에 가니까 사람들이 너무 많은 거예요. Quando cheguei no aeroporto, tinha um monte de gente. 발 디딜 틈이 없어요. Não tinha nem lugar para andar. 아니 무슨 일이 있지? O que será que está acontecendo? 그래서 제가 이제 확인을 해보니까 Aí quando eu fui averiguar, 제주도 날씨가 안 좋아서 비행기가 지금 못 간다는 거예요. porque o tempo não estava bom na ilha de Jeju, ele não podia decolar. 예, 제주도는 이 바람이 많이 불기 때문에 바람. Porque tem muito vento. 그래서 비행기 이착륙이 안 될 때가 종종 있어요. Então tem vezes que o avião ele não consegue pegar, ele não consegue ficar estável, né? 근데 하필 내가 집회 가는 날 이 비행기가 이착륙이 안 되는 거예요. Então bem no dia que eu tinha que pegar o avião para ir para a conferência, o avião não podia decolar. 그럼 오전부터 비행기가 이륙이 안 되었으니까 E desde de manhã, como os voos estavam sendo cancelados, 일요일 오후죠. então era domingo à tarde, 예, 많은 관광객들이 못 나가고 있는 거예요. então muitos turistas não estavam conseguindo sair dali. 그래 이제 우리 교회에 여행사 하시는 분들이 계시는데 Então tem alguns 여행사 alguns agentes de turismo da nossa igreja. 큰일 났다 하면서 빨리 비행기 표를 좀 알아봐 달라고 이야기를 했어요. E eu falei, nossa, aconteceu algo muito grave, vocês procurem logo uma passagem de avião para mim. 근데 이분들이 알아보니까 목사님 도저히 지금 손을 쓸 수가 없습니다. E eles falaram, pastor, não tem jeito mesmo. 목사님은 내일 오후쯤이나 나갈 수 있습니다. Amanhã à tarde que o senhor vai poder partir. 지금부터 비행기 특별기를 띄워도 목사님은 못 나갑니다. Então, mesmo que ache um caso especial agora, mas o senhor não vai conseguir sair daí agora. 마음이 너무 어려워지는 거예요. Eu comecei a ficar com o coração muito difícil. 제가 지금 어디 가고 있죠? Para onde eu estou indo agora? 집회하러 가잖아요. Eu estou indo fazer uma conferência. 또 사단이 찾아오는 거예요. De novo, Satanás veio me procurar. 너 집회 강사 가는 거 하나님이 안 기뻐하셔. Deus não se agrada que você vá como pastor convidado de uma conferência. 그래서 비행기가 지금 못 뜨는 거야. Por isso que o avião não está conseguindo decolar. 네가 집회 가는 걸 기뻐하면은 왜 하나님 너를 안 돕겠어? Se Deus se agrada com que você vá para uma conferência, por que o avião não vai poder decolar? 왜 하필 오늘 비행기가 안 뜰까? Porque justo hoje que o avião não vai decolar. 그 내가 이제 군산에 있는 목사님에게 전화를 드렸어요. Aí eu liguei para o pastor de Kunsan. 제가 지금 못 나가고 있습니다. Eu não estou conseguindo ir. 지금 배도 안 뜨고 있습니다. Nem o navio está indo. 내가 부산이든 대구든 서울이든 청주든 다 알아볼 테니까 Eu vou procurar por Seul, por Daegu, por qualquer lugar que seja. 오늘 저녁 집회는 좀 어려울 듯합니다. Mas hoje à noite vai ser difícil eu chegar para a conferência. 막 군산 목사님이 너무 이제 당황스러워하는 거예요. E o pastor de Kunsan, ele ficou apavorado. 안 된다, 꼭 와야 된다고. Não, o senhor tem que vir. 우리가 지금부터 기도해야 할 A 테니까 partir de agora nós vamos começar a oração. 수단과 방법을 가리지 말고 오라 하시더라고. Não precisa escolher seu método, de qualquer jeito venha. 정말 할 수 있는 게 아무것도 없는 거예요. Não tinha nada que eu pudesse fazer. 여러분들은 목사가 안 돼봐서 잘 모르겠지만은 É porque vocês nunca se tornaram pastores, vocês não sabem. 집회 강사로 가는데 못 간다. Oh, você é pastor convidado de uma conferência, você não consegue ir, não pode ir. 그거 소문 나봐요. Imagina se isso daí vai criando essa fama. 앞으로 집회 강사 갈 수 있겠어요? Será que você vai poder ir daqui para frente como pastor convidado para alguma conferência? 저 목사는 하나님이 안 도와. Aquele pastor é um pastor que Deus não ajuda. 막 뭔가 생각이 다 드는 거예요. Então começou a vir um monte de pensamento. 그래 기도하는 길밖에 없었어요. E a minha única saída era orar. 제가 카운터에 가서 이야기를 해봤어요. Eu fui lá para a atendente e conversei com ela. 난 오늘 반드시 나가야 된다. Hoje eu
tenho que sair daqui de qualquer jeito. 수단과 방법을 가리지 않고 나가야 된다. Eu tenho que ir de qualquer forma. 당신 나를 좀 도와주시오. Por favor, que você me ajude. 이분들도 대책이 없다는 거예요. Ela também não tinha saída. 그리고 이제 마음에 힘을 잃었어요. E eu perdi toda a minha força do coração. 그리고 이제 계속 이제 거기 이제 모니터를 쳐다봤습니다. E eu continuamente só fiquei olhando para o monitor. 집에 돌아올 수가 없었어요. Não tinha nem como voltar para casa. 근데 이제 오후에 날씨가 조금씩 좋아지기 시작을 하는 거예요. Mas o tempo começou a ficar cada vez melhor, o clima. 다 보면 이제 계랑이 나오는데, Então estava tudo escrito assim, cancelado, cancelado, cancelado. 근데 제가 이제 타고 가는 비행기는 군산인데, E o avião que eu ia pegar ia para Kunsan. 갑자기 군산이 딜레이하고 딱 뜨는 거예요. Mas ali o voo para Kunsan estava escrito atrasado. 딜레이하고 계랑은 다르거든요. Cancelado e atrasado é diferente. 그리고 또 한 10분 있으니까 E depois de 10 minutos, 비행기가 간다는 거예요. estavam dizendo que o avião ia decolar. 그런데 군산 가는 손님이 별로 없기 때문에 E 그 비행기를 서울로 보내거든요. E como não tinha muitos passageiros para Kunsan, iam mandar esse avião para Seul. 서울은 사람들이 많잖아요. Por quê? Para Seul tem muita gente para ir. 그런데 서울 가는 비행기는 좀 더 계량인데 Mas então eles cancelaram vários voos para Seul, 군산 가는 비행기만 운항을 하는 거예요. mas somente o voo para Kunsan estava atrasado. 너무 기쁜 거예요. Eu fiquei muito agradecido. 그래서 다시 전화를 했어요. E de novo eu liguei. 목사님 군산 가는 비행기 뜬답니다. Pastor, o voo que vai para Kunsan, ele vai partir daqui a pouco. 근데 그 군산 목사님이 경상도 사람이에요. E aquele pastor de Kunsan, ele é de Gyeongsang. 사투리를 많이 써요. Ele fala assim com bastante 알아 맞지? sotaque. 내가 뜬다 안 하더나 하면서 이제 막 너무 좋아하는 거예요. Viu? Eu falei que não ia ter vento. Olha, parou, né? 그래 이제 군산 집회를 시작을 했는데요. Por isso, assim a gente pôde começar a conferência em Kunsan. 뭐 말씀 특별하게 은혜롭게 전할 필요가 없는 거예요. Eu já não precisava mais pregar uma palavra assim muito espiritual. 내가 강대상에 서 있는 그 자체가 하나님의 역사니까. Porque só de eu estar ali em pé naquele púlpito já era um grande trabalho de Deus. 그런데 너무 감사하더라고요. Eu fiquei muito agradecido. 우리는 어떤 일이 잘 안 되어질 때에 사단은 우리 마음속에 자꾸 정죄하는 마음을 넣어줍니다. Quando algo não dá certo, Satanás ele fica nos condenando no nosso coração. 사단은 우리 마음속에 자꾸 우리 자신의 행위를 보도록 합니다. Satanás continuamente faz a gente olhar para a obra do nosso coração. 우리가 우리 행위를 보면은 우리 가운데 온전한 사람이 있습니까? Olhando para nossa obra, existe alguém que seja perfeito? 우리는 우리 행위를 보면은 아무도 하나님 앞에 온전한 사람 없습니다. Olhando para nossa obra, não existe ninguém que seja perfeito diante de Deus. 그래서 신앙이라는 것은 자기를 빼면 됩니다. Então, vida espiritual é tirar a sua pessoa. 자기를 바라보지 않으면 되는 거예요. Você só não olha para a sua pessoa. 내 모습이 어떠하든지 Independente da minha imagem, 그건 하나님이 내게 은혜를 베푸는가 아무 상관이 없다는 거예요. Deus conceder graça para mim não tem nada a ver com a minha imagem. 우리에게는 저주가 없습니다. Para nós não existe maldição. 다만 그 어려움을 통하여서 우리에게 하나님의 살아계심을 나타내고 싶다는 것입니다. Mas somente que por meio da dificuldade Deus deseja mostrar a sua obra. 여러분 이 아시아는 하나님 앞에 은혜를 입을 수 있는 너무 좋은 기회였습니다. Então, para Acasias era uma ótima oportunidade para receber graça diante de Deus. 이스라엘에 하나님의 선지자 엘리야도 있었습니다. Também tinha o profeta de Deus de Israel ali, Elias. 자기의 문제를 들고 그 엘리 앞에 갔더라면 Se ele com o seu problema pudesse ir para diante de Elias, 그 아시아의 마음에 잃어버렸던 하나님을 찾도록 해주었을 것입니다. então Deus poderia fazer com que Acasias procurasse novamente a Deus que ele perdeu. 지금 병이 문제가 아니라 그 마음속에 하나님을 잃어버렸다는 것입니다. O problema não é a doença, o problema é que ele perdeu a Deus. 그래서 하나님은 이 병을 통하여서 하나님과 만나주기를 바랬다는 것입니다. E por meio dessa doença, Deus queria com que Acasias novamente se encontrasse com Deus. 근데 아시아는 자기의
자기의 생각을 따라갔다는 거죠. Mas Acasias seguiu o seu pensamento. 하나님이 나를 저주했어. Deus me amaldiçoou. 우리 부모님이 그렇게 하나님 앞에 악을 행하였는데 Porque os meus pais fizeram essa maldade diante de Deus. 하나님 나를 돕지 않을 거야. Deus não vai me ajudar. 이런 어리석고 악한 생각을 했다는 것이죠. Ele pensou dessa forma má, dessa forma inútil. 하나님 우리 인생 속에 어려움을 줍니다. Deus nos dá dificuldade na nossa vida. 어떤 사람은 질병을 줄 때도 있고 Algumas pessoas têm doenças, 어떤 사람은 사업에 실패하게 할 때도 있고 algumas pessoas fracassam no negócio, 어떤 사람은 자식에 문제가 있기도 하고 algumas pessoas têm problema com seus filhos, 또 부부 사이에 문제도 있게 하고 têm problemas no casamento. 이제 우리가 인생을 살아가다 보면 많은 어려움을 만난다는 것입니다. Então, vivendo a nossa vida, nós temos muitas dificuldades. 자, 우리에게 찾아오는 이런 어려움은 그냥 찾아오는 것이 아니라는 것입니다. Essas dificuldades que nos procuram não vêm por acaso. 자, 하나님은 우리 인생들에게 수고를 줬다고 하셨습니다. Deus falou que nos deu o cansaço na nossa vida. 에레미야 애가 3장에 보면은 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시라고 말씀하셨습니다. Está falando em Jeremias, Jeremias. 애가 3장 33절. No capítulo 3, está falando assim, né? 9? A lamentação. Está falando assim, né? Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. 하나님이 우리 인생들에게 왜 고생하게 하고 근심하게 합니까? Por que Deus ele nos dá dificuldade e nos dá sofrimento? 그것은 하나님의 본심이 아니다. Isso não é a vontade de Deus. 그런 어려움을 통하여서 누구를 찾도록 하기 위함입니까? Por meio dessa dificuldade, ele faz a gente procurar quem? 하나님을 찾도록 하기 위함입니다. É para a gente procurar a Deus. 하나님을 만나면 모든 문제가 해결이 되어집니다. Se a gente se encontrar com Deus, todos os problemas podem ser resolvidos. 근데 사람들이 참 어리석은 것은 그런 어려움 속에 있으면서도 하나님을 찾지 않는다는 것입니다. Mas sabe por que as pessoas são insensatas? Porque mesmo tendo essas dificuldades, não procuram por Deus. 그들은 아시아처럼 다 자기 자신을 믿고 있다는 거예요. Assim como Acasias, as pessoas estão acreditando na sua própria pessoa. 내가 죄를 많이 지어서 하나님 나를 이런 저주를 했는갑다. Ah, porque eu cometi muito pecado, eu acho que Deus está me amaldiçoando. 그들은 다 저주로 받아들인다는 거예요. Tudo essa pessoa recebe como maldição. 하나님 그게 아니야. Não, Deus diz. 여러분 히스기야라는 왕이 있었습니다. Tinha um rei chamado Ezequias. 이 히스기야 왕이 병에 걸렸습니다. O rei Ezequias, ele ficou doente. 너는 더 이상 살지 못한다고 이야기를 했습니다. E Deus falou, você já prepara tudo porque você vai morrer. 히스기야 마음이 교만해서 하나님이 그에게 죽을 병을 주었습니다. Porque o coração de Ezequias ficou arrogante, Deus deu uma doença de morte para ele. 근데 히스기야가 어떻게 했습니까? Mas sabe o que Ezequias fez? 죄를 무릅쓰고 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도를 했습니다. Ele se encheu com o pó, né? E ele se ajoelhou e orou diante de Deus. 그리고 이 히스기야 마음을 하나님에게로 돌이켰습니다. O coração de Ezequias voltou para Deus. 그는 마음을 낮추었고, Ele abaixou o seu coração. 그는 그림도 그는 아주 겸손하게 그렸습니다. E assim ele até andou assim de uma forma humilde. 하나님 그 히스기야를 보면서 생명을 연장을 시켜줍니다. E assim Deus deu mais tempo de vidas para Ezequias. 그때 히스기야는 이렇게 이야기를 했습니다. Naquele tempo Ezequias falou assim: 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 주께서 내게 평안을 주려 하심이라. Não foi para mim a morte que o Senhor me deu tamanha dificuldade. 주께서 나의 영혼을 사랑하사 멸망의 구덩이에서 건지셨고 Porque o Senhor amou o meu espírito, o Senhor me salvou da morte. 나의 모든 죄는 주의 등 뒤에 던지셨나이다. E jogou todos os meus pecados para trás. 이 히스기야 왕은 하나님이 나에게 이런 큰 고통을 주신 것은 내게 평안을 주기 위함이었다고 고백을 합니다. Ezequias, ele está confessando o quê? Que Deus me deu tamanho sofrimento pela minha paz.
아, 나에게 이런 큰 고통은 저주가 아니었어. Ah, esse grande sofrimento não foi maldição para mim. 아, 하나님이 내 영혼을 사랑하셨어. Deus amou ao meu espírito. 예, 이 히스기야는 그 죽을 병을 통하여서 하나님을 만났다는 것입니다. Por meio dessa doença, Ezequias pôde se encontrar com o coração de Deus. 그리고 하나님은 이 히스기야에게 생명을 연장을 시켜 주었습니다. E assim Deus pôde postergar a vida de Ezequias. 예, 하나님 우리에게 저주하지 않는다는 거예요. Deus não nos amaldiçoa. 자, 우리가 잘 알고 있는 룻기서에 보면은 Quando a gente vê no livro de Ruth, 예, 이 룻이 나오미의 아들하고 결혼을 했습니다. o filho da Noemi, a Ruth se casou, se casou com o filho da Noemi, né, a Ruth. 근데 룻의 남편이 죽었습니다. Mas o marido da Ruth morreu. 자, 표면적으로 보면 저주처럼 보이잖아요. Então, superficialmente parece uma maldição. 자기 시아버지도 죽고, Morreu o sogro, 예, 자기 남편도 죽고, morreu o marido, 예, 자기 시동생도 죽고, morreu o cunhado, 예, 다 죽는 거예요. todo mundo morreu. 야, 내가 이 집에 시집을 잘못 왔다. Ah, eu não devia ter me casado. 야, 이런 저주가 어디 있냐? Nossa, que casa amaldiçoada. 야, 이 집에 남자는 다 죽구나. Tudo quanto é homem dessa família morre. 예, 루시 얼마든지 그렇게 생각할 수 있잖아요. A Ruth podia ter pensado dessa forma, não é? 예, 나오미가 베들레헴으로 돌아갈 때에 Mas a Noemi voltou para Belém. 예, 룻도 그 나오미를 따라가죠. E a Ruth seguiu a Noemi. 예, 오르바는 자기 백성과 자기 신에게 돌아갔지만은 A órfã voltou para sua casa, para sua família. 예, 룻은 그 시어머니를 따라가는 거예요. Mas a Ruth seguiu a sua sogra. 자, 그가 베들레헴에 도착을 했습니다. E aí eles chegaram. 예, 베들레헴에서 이삭을 줍는 일을 했죠. Chegaram em Belém e ela estava colhendo as espigas. 예, 거기서 누구를 만납니까? E com quem ela se encontrou lá? 거기서 보아스를 만나는 거예요. Se encontrou com Boaz. 여러분, 이 룻이 보아스의 아내가 될 거라고 누가 생각했겠습니까? Então, quem podia imaginar que a Ruth se tornaria esposa de Boaz? 만약에 자기 남편이 죽지 않았더라면 Se o marido de Ruth não tivesse morrido, 이 룻은 보아스를 만날 수가 없는 a 거예요. Ruth não poderia se encontrar com Boaz. 예, 룻의 입장에서 보면은 자기 남편 죽은 것이 저주입니까 복입니까? Então, pela visão de Ruth, o marido ter morrido é bênção ou maldição? 이해가 안 가네, 이해가 안 가. Não entendo. 자기 남편이 죽었는데 그게 복이요? Como assim meu marido morreu e isso é bênção? 아, 예수 안에는 저주가 없다니까요. Pessoal, dentro de Jesus não existe maldição. 아멘. Amém? 여러분, 남편 죽었다고 슬퍼하지 마요. Não fiquem tristes se seu marido morrer. 더 좋은 남편 만나는 줄 압니까? Quem é que sabe se você não vai encontrar um marido melhor? 아무도 몰라요. Ninguém sabe. 여러분, 어려움이 있습니까? Vocês têm dificuldade? 문제 있습니까? Tem problema? 괴로움이 있습니까? Tem angústia? 여러분, 기뻐하세요. Fiquem felizes. 항상 기뻐하라고 했잖아요. Está escrito: regozijai-vos sempre. 아멘. Amém? 예, 예수 안에는 저주가 없어요. Dentro de Jesus não existe maldição. 예, 룻이 자기 남편이 죽으니까 Porque o marido de Ruth morreu. 보아스를 만나는 거예요. Ela se encontrou com Boaz. 보아스의 아내가 되는 거예요. Ela se tornou esposa de Boaz. 예, 오벳을 낳는 거예요. Nasceu Obed. 예수 그리스도의 족보에 올라가는 거예요. Ela pôde fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. 어떻게 이방 여인이 예수님의 족보에 오를 수 있습니까? Como um gentil pode fazer parte da genealogia de Jesus Cristo? 누구 때문입니까? Por causa do quê? 예, 물론 이 말론과 결혼을 했죠. Com certeza, Malom e Quilion morreram. 예, 그래서 나오미의 가정에 들어왔죠. Por isso, ela entrou na família de Noemi. 근데 남편이 죽었어요. Mas o marido morreu. 처음에는 슬펐을 거예요. No começo, ela ficou triste. 이런 저주가 나에게 임하다니. Nossa, essa maldição chegou até mim. 자기 남편만 죽습니까? Só o marido morreu? 기론도 죽는 거예요. Quilion também morreu. 시아버지도 죽는 O 거예요. sogro também morreu. 야, 이 집안 저주받은 집안이구나. Nossa, essa causa é amaldiçoada. 그러니까 다 죽지. Por isso que todo mundo morre aqui. 하나님이 이 가정을 버렸구나. Essa família foi abandonada por Deus. 예, 그래서 오르바처럼 얼마든지 다시 모압으로 돌아갈 수 있어요. Ela podia voltar para Moab assim como Orfa voltou. 그런데 룻은 어떻게 했습니까? Mas o que a Ruth fez? 모압으로 돌아갔습니까? Ela voltou para Moab? 아니요. 나오미와 함께 했다는 거예요.
Não, ela ficou junto com Noemi 그리고 베들레헴으로 왔다는 거예요. e foi para Belém. 여러분 이 베들레헴은 무엇을 가르쳐 줍니까? O que Belém representa? 교회를 가르쳐 주는 거예요. Igreja. 여러분 이 교회 안에 있으면 Pessoal, se vocês estiverem dentro da igreja, 모든 저주가 축복으로 바뀌는 거예요. toda maldição se transforma em bênção. 예, 사람들 그걸 안 믿어요. As pessoas não creem nisso. 여러분 하나님은 우리에게 은혜를 베풀고 싶단 말이에요. Pessoal, Deus quer nos conceder a sua bênção. 또 하나 더 이야기해 볼까요? Quer que eu conte mais uma história? 둘째 아들 이야기 압니까? Vocês conhecem a história do segundo filho? 예, 아버지의 재산을 가지고 먼 나라에 갔죠. Ele pegou a parte dos bens que cabia do pai e foi para um país distante, né? 이런 망한 게 잘한 거예요, 잘못한 거예요. Então, ele ter falido foi uma coisa boa ou coisa ruim? 진짜요? Verdade? 여러분들 그렇게 망하고 싶어요? Vocês também querem falir como o filho pródigo? 아니요. 여러분들 매 교회 와서 하나님 복 주십시오 기도하죠? Vocês sempre oram dentro da igreja, Deus me abençoe. 여러분 망해도 괜찮아요. Pessoal, não tem problema falir. 어려움 당해도 괜찮아요. Mesmo que vocês passem por dificuldade, não tem problema. 예수 안에는 저주가 있다 없다. Dentro de Jesus Cristo tem maldição ou não tem? 예, 저주가 없어요. Não tem maldição. 지금 좀 어려운 것처럼 보이지만 Embora agora pareça um momento difícil, 그 어려움 때문에 하나님을 찾는 거예요. por causa dessa dificuldade você procura por Deus. 예, 그 어려움 때문에 하나님을 만나는 거예요. Por causa dessa dificuldade você pode se encontrar com Deus. 그럼 복으로 바뀌는 거예요. Então essa maldição se transforma em bênção. 둘째 아들이 먼 나라에 가서 허랑방탕하게 살았습니다. O segundo filho foi para um país distante e viveu de uma forma dissoluta. 그리고 기근이 찾아와서 돼지 우리로 내려갔습니다. E aí veio a fome e ele acabou indo pro chiqueiro dos porcos. 아마 둘째 아들은 거기서 막 땅을 치면서 통곡했는지도 몰라요. Eu acho que o filho pródigo devia estar batendo no chão de tristeza. 내가 참 바보처럼 살았다. Ai, eu vivi de uma forma muito idiota. 야, 그 많은 돈을 내가 다 어떻게 썼지? Como eu desperdicei todo aquele dinheiro. 내가 정말 어리석었어. Ai, eu fui muito 아마 insensato. 그는 후회를 했는지도 몰라요. Eu acho que ele deve ter se arrependido e se arrependido. 너무너무 어려웠습니다. Ele estava muito difícil. 이제 돼지 우리에서 죽는 길밖에 없었습니다. E agora a única coisa que restou para ele no chiqueiro foi a morte. 예, 이렇게 죽을 바에 차라리 집으로 돌아가자. Ai, se for para morrer assim é melhor voltar para casa do pai. 예, 아버지 집에는 풍군들도 나처럼 이렇게 안 살아. Na casa dos meus pais, os trabalhadores não vivem assim com dificuldade como eu. 나를 종으로 삼아주면 좋고 Não tem problema se ele me aceitar como um servo. 나를 쫓아내도 할 말이 없고. Se ele me expulsar, também não posso falar nada. 예, 둘째 아들은 다 포기하고 아버지 집으로 돌아왔어요. O segundo filho desistiu de tudo e voltou para casa do pai. 예, 그는 다 망했단 말입니다. Ele já tinha falido completamente. 자, 그가 아버지 집에 돌아오니까 어떤 일이 일어났습니까? E quando ele voltou para casa do pai, o que aconteceu? 아버지가 아들을 내쫓았습니까? O pai expulsou o filho? 아버지가 너무너무 기뻐하면서 아버지가 달려오잖아요. O pai ficou tão feliz que o pai que foi correndo até o filho. 예, 그 아버지가 막 아들이 돌아온 것을 보고 기뻐하잖아요. O pai ficou tão feliz vendo a volta do seu filho. 예, 그리고 이 아들을 위하여서 잔치도 준비하고 E preparou um banquete para o seu filho. 예, 좋은 옷도 준비하고 Preparou a melhor veste. 그 아버지의 인장 반지도 빼주고 Tirou seu anel e deu para o filho. 예, 그 아버지의 모든 재산을 누구에게 줍니까? Todos os seus bens o pai deu para quem? 둘째 아들에게 주지 않습니까? Não deu para o filho pródigo? 맞습니까? Não é verdade? 만약에 둘째 아들이 안 망했더라면 Mas se o segundo filho não tivesse fracassado, 그 아버지의 모든 재산을 받을 수 있었겠습니까? ele poderia ter recebido todos os bens do seu pai? 예, 망한 것이 참 잘한 거예요. Foi muito bom ele ter falido. 망하니까 누구를 만납니까? Porque ele faliu, ele pôde se encontrar com quem? 아버지를 만나는 거예요. Com o seu pai, 맞습니까? não é?
예, 신앙도 마찬가지입니다. A vida espiritual é a mesma coisa. 우리는 신앙을 잘하고 싶어요. A gente quer fazer bem a vida espiritual. 근데 신앙 잘하면은 하나님 못 만나요. Mas se a gente fizer bem a vida espiritual, não podemos nos encontrar com Deus. 누가 하나님 만나는 줄 아십니까? Sabe quem se encontra com Deus? 망해야 만난다니까요. Quando fracassa, se encontra com Deus. 하나님 이제 오늘부터 저 망하게 해주세요. Deus, a partir de hoje, faça com que eu fracasse. 아니 다른 교회 가면은 다 축복해달라고 기도하는데 É? 다른 교회 가면 축복해달라고 기도하는데 Quando a gente vai para outra igreja, as outras igrejas pedem oração para prosperidade, não é? 아니 여기 오니까 다 망하게 해달라고 기도한다. Mas aqui vocês vêm e pedem para fracassar tudo. 참 이해가 안 가죠. Não dá para compreender, né? 근데 하나님을 만나려면은 망해야 돼요. Mas para se encontrar com Deus, tem que fracassar. 누가복음 5장에 보면 베드로의 이야기가 나옵니다. Quando a gente vê em Lucas capítulo 5, fala a história de Pedro. 베드로가 밤이 맞도록 그물을 내려서 고기를 잡으려고 했지만 한 마리도 못 잡았습니다. Pedro, ele lançou as suas redes a noite inteira, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. 아무리 그물을 내려도 고기 한 마리 안 잡히는 거예요. Por mais que ele lançasse as suas redes, ele não conseguiu pegar nenhum peixe. 그때 예수님이 베드로에게 이야기합니다. E naquele tempo, Jesus falou para Pedro: 깊은 데로 가서 그물을 내려라. Fazei-te ao largo e lançai as vossas redes. 우리가 밤이 맞도록 수고했지만 고기 한 마리도 못 잡았지만 Embora a gente tenha lançado as nossas redes a noite inteira e não tenha pego nenhum peixe, 말씀을 의지해서 그물을 내리이다. mas conforme a tua palavra lançarei as redes. 예, 베드로가 만약에 그날 고기를 많이 잡았더라면 예수님의 말씀을 무시했을 거예요. Se por acaso Pedro tivesse pego um monte de peixe naquela noite, ele teria desprezado a palavra de Jesus Cristo. 근데 오늘 베드로가 예수님의 말씀을 듣는 거예요. Mas o Pedro estava escutando a palavra de Jesus. 여러분, 이 베드로가 예수님의 말씀 들을 수 있었던 것은 망했다는 거예요. Por que Pedro pôde escutar a palavra de Jesus? Porque ele fracassou. 내가 밤이 맞도록 수고했지만 한 마리도 못 잡았습니다. Eu lancei as minhas redes a noite inteira e não consegui pegar nenhum peixe. 내 수고로 얻은 것이 아무것도 없습니다. Eu não consegui ganhar nada pelo meu esforço. 말씀을 의지해서 그물을 내리겠습니다. Mas conforme a sua palavra lançarei as 예, redes. 그때 베드로가 그물이 찢어질 정도로 많은 고기를 잡았죠. E naquele momento Pedro, ele pegou tantos peixes que a sua rede quase se rasgou. 그때 베드로가 예수님의 발 앞에 무릎을 꿇습니다. E naquele momento Jesus perguntou para Pedro. 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로소이다. Pedro falou para Jesus, né? Senhor, aparte-te de mim porque sou pecador. 예, 베드로는 지금까지 자기 자신을 믿었습니다. Pedro até agora confiou na sua pessoa. 예, 누구보다도 갈릴리 바다에 대해서 잘 알고 있었기 때문에 Porque ele era uma pessoa mais do que outra pessoa conhecia o mar da Galileia. 예, 자기 경험으로 살았다는 것이죠. Ele viveu pela sua experiência. 근데 고기를 한 마리도 못 잡으니까 Mas porque não conseguiu pegar nenhum peixe, 누구의 음성이 들립니까? ele começou a escutar a voz de quem? 예수님의 음성이 들리는 거예요. A voz de Jesus Cristo. 예, 둘째 아들이 다 망하니까 Depois que o segundo filho fracassou por completo, 누가 생각이 났습니까? ele se lembrou de quem? 아버지가 생각이 났습니다. Do pai. 예, 그들이 돌아왔을 때에 Quando ele voltou, 예, 아버지를 만나고 ele se encontrou com o pai. 베드로가 예수님을 만나고 Pedro se encontrou com Jesus Cristo. 예, 루시 보아스를 만나고 Ruth se encontrou com Boaz. 예, 이런 모든 과정이 처음부터 잘 된 것이 아니고 Então todo esse processo não foi bom desde o começo. 그들에게 어려움이 있었다는 것입니다. Eles tiveram dificuldade. 그래서 이 어려움은 하나님을 만날 수 있는 조건이 되어지는 거예요. Então essa dificuldade se tornou numa condição para eles se encontrarem com Deus. 근데 사단은 우리 마음속에 어떤 어려움이 오면은 하나님이 너를 버렸다고 이야기합니다. Mas quando vem uma dificuldade, Satanás fala ao nosso coração: Deus te abandonou. 하나님이 너를 돕지 않는다고 이야기합니다. Deus não te ajuda. 사단은 그렇게 우리를 속입니다. Satanás nos engana dessa forma. 오늘 아시아는 하나님을 만날 수 있는 가장 좋은 조건이었습니다. Acasias estava na melhor condição para se encontrar com Deus. 그가 죽을 병에 걸렸을 때 Ele, quando estava com uma doença mortal, 내 병이 낫는지 낫지 않는지 엘리야에게 물으러 갔더라면 se ele tivesse ido para Elias perguntar se ele ia ser curado ou não dessa doença, 여러분 이
아시아는 반드시 살았을 것입니다. Com certeza, Acasias podia ter vivido. 그리고 이스라엘 백성들을 하나님에게로 돌아오도록 했을 것입니다. E ele podia ter feito o povo de Israel voltar para Deus. 예, 하나님은 그 아시아를 통하여서 그 일을 하고 싶었다는 것입니다. Deus queria, através de Acasias, fazer esse trabalho. 그런데 아시아는 하나님의 말씀보다 자기 생각을 따랐다는 것입니다. Mas Acasias, mais do que aceitar a palavra e a vontade de Deus, ele seguiu o seu pensamento. 하나님이 나를 저주했어. Deus me amaldiçoou. 하나님 나를 죽게 하는 거야. Deus está me fazendo morrer. 하나님 내 병을 고쳐주지 않을 거야. Deus não vai me curar dessa 자, doença. 이런 생각을 아시아는 받아들였습니다. Acasias aceitou esse pensamento. 그래서 엘리야에게 사람을 보내는 것이 아니고 Por isso, ele não mandou os seus homens para Elias. 에고르의 신 바알세붐에게 물으러 보내는 것입니다. Mandou para Baal-zebub, deus de Ecrom. 자, 성경 열왕기하 1장 3절을 보겠습니다. Então vamos ver 2 Reis capítulo 1, versículo 3. 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos ler todos juntos. 시작. 2, 3 e já. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? 자, 이스라엘에 하나님이 없어서 너희가 에고르의 신 바알세붐에게 물으러 가느냐? Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? 이스라엘에 누가 없다는 것입니까? O que é que não tem em Israel? 하나님이 없냐? Não tem Deus. 이스라엘에 하나님이 있어. Em Israel também tem Deus. 이 하나님에게 물으러 가면 Se você for e perguntar para Deus, 너는 살 수가 있어. você pode viver, 근데 너는 하나님에게 묻지 않은 거야. mas você não pergunta para Deus. 여러분 이 교회 안에 하나님이 살아 계십니다. Deus está vivo dentro dessa igreja. 예, 이 교회 안에 하나님이 역사하고 있습니다. Deus está trabalhando dentro da igreja. 예, 이 교회 안에 하나님의 종이 있습니다. Dentro da igreja existe o servo de Deus. 예, 무엇이든지 이 문제를 들고 나오면은 Qualquer problema que seja que você levar diante do servo, 하나님은 다 복으로 바꾸는 겁니다. Deus vai transformar tudo em bênção. 아멘. Amém? 그런데 우리가 어리석은 거예요. Mas nós somos insensatos. 예, 이 교회는 하나님의 종도 있고 Na igreja tem o servo, 하나님의 말씀도 있고 tem palavra de Deus. 하나님의 역사도 하고 계시고 Deus também está trabalhando. 하나님이 함께하고 계시는데 Deus está fazendo. 우리는 마음에 어려움이 있고 문제를 갖고 있지만 Mas embora nós tenhamos dificuldades e problema no coração, 여러분들이 그 문제를 붙잡고 있는 거예요. são vocês que estão segurando esse problema. 여러분이 그 문제를 스스로 해결하려고 하는 거예요. Vocês sozinhos querem resolver o seu problema. 여러분 하나님 우리에게 준 어려움은 O problema que Deus nos dá 예, 교회의 종과 마음이 연결되도록 하기 위함이고 é para nos conectar ao servo, à igreja. 예, 우리 안에 있는 하나님과 연결되도록 하기 위함인데 É para nos conectar com Deus. 참 많은 사람들이 구원을 받았지만 Embora muitas pessoas tenham recebido a salvação, 예, 어둠 속에 살아가는 분들이 계시는 거예요. mas há pessoas que vivem nas 예, trevas. 자기에게 아무 능력이 없으면서 Mesmo ela mesmo não tendo 예, poder, 자기의 문제를 해결하지 못하면서 mesmo não conseguindo resolver seu problema, 자기가 자기의 문제를 붙잡고 있는 분들이 계셔요. há pessoas que estão segurando o seu problema. 예, 그거는 참 어리석고 미련한 것입니다. Isso é muita insensatez, 예, tolice. 그거는 아시아와 같은 사람이에요. São pessoas iguais a Acasias. 하나님이 이 교회 안에 지혜를 주었습니다. Deus deu a sabedoria dentro dessa igreja. 하나님 이 교회 안에 능력도 주셨습니다. Deus deu poder para a igreja. 어떤 문제든지 빛 앞에 나오면은 Qualquer problema que seja, se você for para diante do servo, 해결되지 않을 것이 아무것도 없다는 não 것입니다. existe nada que não vá ser resolvido. 오늘 이 아시아가 너무 안타까운 거예요. É muito triste o que aconteceu com 아니 Acasias. 이스라엘에 하나님이 없냐? Não há Deus em Israel. 이스라엘 하나님의 선지자가 없냐? Não há profeta em Israel. 얼마든 자기 문제를 들고 하나님의 종에게 나왔더라면 Se ele tivesse levado esse problema para diante do servo, 아시아는 죽지 않았을 것입니다. então esse problema não seria problema para 거기서 Acasias. 하나님의 사랑을 경험했을 것입니다.
Ele poderia ter se encontrado com o servo de Deus 그러면서 이 아하시아가 하나님 앞에 귀하게 쓰임을 받는 일꾼이 되었을 것입니다. e Acasias poderia ter se tornado num precioso servo de Deus sendo utilizado por Deus. 이제 하나님은 아하시아에 그 은혜를 베풀고 싶었다는 것입니다. Deus queria conceder essa bênção para Acasias. 너희 부모가 어떤 삶을 살았다 할지라도 Independente de como você viveu, 네가 나에게로 돌아오면 se você voltar para mim, 내가 너에게 은혜를 베풀어 줄 거야. eu vou te conceder bênção. 예, 하나님은 이 아시아를 통하여서 이스라엘 백성들의 마음을 하나님에게로 돌아오도록 하고 싶었다는 것입니다. Deus queria com que através de Acasias o coração do povo de Israel voltasse para Deus. 여러분, 오늘 하나님은 우리를 향하여서 그렇습니다. Pessoal, hoje também Deus tem esse coração para conosco. 때로는 원하지 않는 어려움을 줄 때가 있고 Às vezes Deus nos dá uma dificuldade que não 또 desejamos. 문제를 줄 때도 있습니다. Às vezes Ele nos dá uns problemas. 사단은 하나님이 너를 저주했다고 이야기합니다. E Satanás nos fala que Deus está me amaldiçoando. 하나님은 그렇지 않다. Deus não faz isso. 이거는 복이야. Isso é bênção. 너 지금까지 너 자신을 믿고 살았잖아. Até agora você viveu acreditando na sua pessoa. 너 지금까지 네 생각을 따라 살았잖아. Até agora você viveu seguindo o seu pensamento. 너 지금까지 네 마음에 종이 없었잖아. Até agora dentro do seu coração não tinha o servo, 네 마음에 교회도 없었잖아. não tinha igreja. 이번 기회에 Essa é a oportunidade. 이 문제를 가지고 Através desse problema, 하나님 앞에 나와봐. vai para diante de Deus. 네가 하나님 앞에 기도해봐. Ora diante de Deus. 이 문제를 갖고 Por causa desse problema, 종에게 나가봐. vai para diante do servo. 종은 너에게 무엇을 이야기해 주는지 O que o servo vai te falar? 네가 거기서 종의 마음을 만나봐. Encontra o coração de Deus através do que o servo te falar. 예, 우리가 그 음성을 따라가면 Se a gente seguir essa voz, 이 문제가 참 좋은 거였구나. esse problema era uma coisa muito boa. 내 마음에 하나님과 끊어져 있는 마음을 연결시켜주고 Ele fez com que o meu coração que estava desconectado com o de Deus se conectasse novamente. 교회와 종과 끊어져 있는 마음을 연결시킬 수 주는 거구나. Ele está fazendo o meu coração que estava desconectado do servo voltar a se conectar. 나로서는 이 문제를 해결할 수가 없었는데 Eu não podia resolver esse problema, 종을 만나니까 mas encontrando o servo, 이 문제가 해결이 되어지구나. esse problema foi resolvido. 예, 그러면서 이제 마음이 이 교회와 종과 연결이 되어지는 거예요. Então esse coração pode se conectar com o servo. 예, 그것이 우리에게 저주가 아니고 복으로 바뀌어지는 거예요. E isso é transformado de maldição para bênção. 예, 사단은 우리 마음을 속이는 겁니다. Satanás engana o nosso coração, 이 아시아를 속였던 것처럼, assim como enganou Acasias. 아시아를 죽게 만들었던 것처럼, Assim como fez Acasias morrer, 구원받은 우리가 어둡게 살도록 nós que recebemos a salvação, ele nos faz viver de uma forma escura. 예, 우리 스스로 우리 자신을 고립 속에 빠뜨린다는 것입니다. Ele faz a nossa pessoa cair no isolamento. 여러분 이제 속지 마십시오. Não sejam mais enganados. 이제 속지 마세요. Não sejam mais 우리에게는 enganados. 저주가 없습니다. Nós não temos maldição. 우리가 볼 때 안 좋은 것처럼 보여지지만 Quando a gente enxerga, pode parecer uma coisa ruim. 그것은 하나님이 좋다라고 이야기를 하는 것입니다. Mas Deus fala que é bom. 하나님을 만날 수 있는 조건이라고 이야기를 하는 것입니다. Deus fala que é uma oportunidade, uma condição para encontrar Deus. 우리 마음이 하나님과 연결되어지며 Se o nosso coração se conectar ao de Deus, 너무 복된 삶을 살 수가 있습니다. nós poderemos viver uma vida abençoada. 박옥수 목사님께서 이런 예화를 자주 듭니다. Frequentemente o pastor Park fala assim: 자, 우리가 핸드폰을 갖고 있는데 eu tenho meu celular. 이 핸드폰은 한국에 있으면은 너무 좋은 거예요. Se esse celular tiver o celular da Coreia é muito bom. 여러분 한국이 인터넷이 세계 최고 1위라는 거 알고 계십니까? Vocês sabiam que a Coreia tem a melhor internet do mundo? 여러분 시골 농사 짓는 어른들부터 시작해가지고 뭐 도시에 있는 모든 사람들이 다 요즘은 이 스마트폰을 갖고 있어요. Desde aquele idoso lá do interior, até as pessoas de grandes cidades, todo mundo tem um smartphone. 저희 아버지 원래 연세가 85세인데 Meu pai tem 85 anos. 은근히 그 스마트폰을 갖고 싶어 하시는 거예요. E o meu pai, ele tem aquela vontade de ter o smartphone. 우리 조카들이 우리 집에 스마트폰도 없는데 그 와이파이를
설치를 해놨어요. Então nem tenho smartphone naquela casa, mas os meus sobrinhos, eles conectaram Wi-Fi dentro daquela casa do meu pai. 한국은 시골까지 다 와이파이가 다 돼요. Até no interior da Coreia tem Wi-Fi. 예, 서울 시내 가면은 이 데이터가 필요 없어요. Quando a gente vai lá para Seul, não usam muito data. 예, 뭐 와이파이가 다 돼요. O 3G, né? Porque quase em todo lugar tem Wi-Fi. 지하철을 타도 와이파이가 되고, Andando de metrô tem Wi-Fi. 예, 버스를 타도 와이파이가 No 되고, ônibus tem 뭐 Wi-Fi. 인천공항에 가면은 100% 와이파이가 다 돼요. Quando você vai para o aeroporto de Incheon, tem Wi-Fi. 100%. 그러니까 뭐 늘 핸드폰만 쳐다보고 있는 거예요. Então, sempre a gente está olhando o celular. 그렇게 이제 살다가 Vivendo assim. 외국에 나오면은 Aí, quando você vem para o exterior, 와이파이가 안 돼요. o Wi-Fi não funciona. 그러면 이 핸드폰 무슨 의미가 있습니까? Então, qual é a utilidade desse celular? 예, 내 내장 메모리 속에 입력되어 있는 거 외에는 사용할 수 있는 게 없는 거예요. Então, somente o que tem dentro do celular que eu posso utilizar. Fora não tem nada. 비행기 타면 이제 사진만 보고, Então, quando você está no avião, você só fica vendo foto. 그리고 노트 정리해 놓은 거 보고, E vê as suas anotações, organiza. 뭐 다른 정보를 얻을 수가 없어요. Você não pode pegar mais nenhuma outra informação. 아무리 좋은 핸드폰이라도 Por mais que seja um celular muito bom. 와이파이가 안 되면은 Se não tem Wi-Fi, 이 기능을 사용할 수가 없는 거예요. você não pode utilizar as funções. 우리가 리오에 이제 내렸는데 A gente desceu no Rio de Janeiro 좀 걱정이 되는 거예요. e eu fiquei preocupado. 이 브라질은 와이파이가 잘 될란가? Será que no Brasil tem Wi-Fi? 이제 제가 외국을 많이 다니는데요. Porque eu viajo bastante para o exterior. 아무래도 이제 이 남미 쪽이나 아프리카 쪽에 가면은 와이파이가 잘 안 돼요. Tanto na América do Sul como na África, o Wi-Fi não pega bem. 이제 이 브라질도 와이파이가 안 되면은 목사님하고 이제 연락이 안 되잖아요. Então, sem Wi-Fi, eu não posso me comunicar com o pastor. 그래 내리자마자 와이파이부터 이제 확인을 한 거예요. E assim que eu desci do avião, eu procurei o Wi-Fi. 감사하게도 와이파이가 E o 되더라고요. gratificante é que tinha Wi-Fi mesmo. 근데 올해는 안 되더라고요. Mas não durou muito tempo. 그래가지고 이제 연결이 되어지니까 Mas como conectou, 전혀 말 못하는 것도 문제가 안 되는 거예요. então não tem problema se eu não sei falar o idioma deles. 나는 말 못해도 Mesmo que eu não saiba falar, 우리 사모님이 말을 잘하니까 porque a missionária fala bem, 그 담당 직원에게 전화기를 주는 거예요. eu dei o telefone para a funcionária. 통화해보라고. Ah, fala com ela aqui, ó. 여기서 설명 다 해주는 거예요. E ela explicou tudo. 좋아요, 안 좋아요? É bom ou não é? 뭐가 되니까? Por quê? O que funciona? 와이파이가 되니까. O Wi-Fi. 그건 연결시켜 준다는 거예요. O Wi-Fi ele conecta. 와이파이가 되니까 Porque o Wi-Fi funciona. 여러분 내가 갖고 있는 핸드폰 용량이 적지만은 Embora a capacidade do meu celular seja baixa, 모든 정보를 다 얻어낼 수가 있는 거예요. eu posso ganhar todas as informações. 맞습니까? Certo? 예. 하나님과 우리의 마음이 연결되어지고 Se o nosso coração se conectar com o de Deus, 종과 우리의 마음이 연결되어지고 se o nosso coração se conectar com o do servo, 예, 교회와 마음이 연결되어지면 se o nosso coração se conectar à igreja, 여러분 내게 아무리 큰 문제가 있어도 por mais que eu tenha um grande problema, 여러분 이게 문제가 안 되어진다. isso não se torna problema. 그렇습니까? 안 그렇습니까? É ou não é? 맞죠? Não é? 예, 우리가 하나님은 우리에게 마음의 연결을 하고 싶은 거예요. Deus quer conectar o nosso coração ao dele. 하나님 네 영혼이 잘된 같이 네가 범사에 잘되기를 바라노라고 이야기합니다. Tá falando que Deus ele não é para o nosso mal, mas é para o nosso bem. 하나님 무엇이 잘되기를 바랍니까? O que Deus quer que dê bem? 우리의 영혼이 O 잘되기를. nosso espírito, ele quer o bem do nosso espírito. 예, 하나님은 잠자고 있는 우리의 영혼을 깨우는 것입니다. Ele acorda o nosso espírito que está dormindo. 그래서 우리에게 어려움도 주고 고난도 주는 것입니다. Por isso ele nos dá dificuldade, nos dá aflições. 그래서 하나님을 만나면 Por isso, se nós nos encontrarmos com Deus, 우리가 영적으로 자라가는 거죠. nós podemos crescer espiritualmente. 자, 우리가 성경 마지막 한 군데 찾아보겠습니다. Vamos procurar só mais um último versículo na Bíblia. 요한 1서 4장을 한번 펴보겠습니다. 1 João, capítulo 4.
4장 9절 10절을 읽어보겠습니다. Versículo 9 e 10. 다 같이 천천히 읽어보겠습니다. Vamos ler todo mundo junto. 2, 3 e já. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 아멘. Amém? 하나님의 사랑입니다. Isso é o amor de Deus. 예, 하나님 우리에게 당신의 사랑을 나타냈는데요. Deus mostrou o seu amor para nós. 어떻게 나타냈습니까? Como que Deus mostrou? 자기의 독생자를 세상에 보내심으로 저로 말미암아 우리가 살리려 하려 하심이니라. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 예, 우리를 살리려고 Para a gente viver por meio dele. 예, 자기의 독생자를 보내셨다는 것입니다. Ele nos enviou seu Filho unigênito. 예, 그렇게 우리를 사랑하셨다는 거죠. Assim que ele nos amou. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 오직 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 위하여 한 목재로 그 아들을 보내셨음이니라. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 누가 사랑했습니까? Quem nos amou? 우리가 하나님을 사랑했습니까? Fomos nós que amamos a Deus. 하나님이 우리를 사랑하셨죠? Deus nos amou, não é? 아멘. Amém? 예, 하나님이 우리를 사랑하셨어요. Deus nos amou. 어떻게요? Como? 자기의 독생자 아들을 죽이시면서까지 우리를 사랑하셨어요. Matando seu Filho unigênito por nós, Ele nos amou. 그렇게 우리를 사랑하신 하나님이 O Deus que nos amou dessa forma, 우리를 저주하겠습니까? vocês acham que Ele vai nos amaldiçoar? 안 해요. Não, 안 해요. não. 하나님은 우리에게 은혜를 베풀기를 원하셔요. Deus deseja nos conceder bênção. 하나님 우리를 복되게 해주기를 바랍니다. Deus deseja nos conceder graça. 그래서 우리 마음이 하나님과 연결되어지기를 원한다는 거예요. Ele deseja com que o nosso coração se conecte ao de Deus. 우리 마음이 하나님에게로 돌아오는 것입니다. Ele deseja com que o nosso coração volte a Deus. 몸이 이 교회에 와야 되는 것이 아니고 Não é o nosso corpo que tem que vir. 여러분의 마음이 하나님에게로 와야 된다는 거예요. É o seu coração que tem que voltar a Deus. 그래서 하나님의 마음을 만나는 것입니다. E assim o seu coração pode se encontrar com o de Deus. 예, 교회의 마음도 만나고 Encontrar de coração a igreja. 예, 종의 마음도 만나고 Encontrar o coração do servo. 우리는 자꾸 만나야 되는 거예요. Nós temos que continuamente nos encontrar. 만나야 그 마음을 알 수 있잖아요. Continuamente nos encontrando, podemos descobrir o coração. 그래서 하나님 우리를 만나려고 Então Deus deseja nos encontrar. 어려움을 주는 거예요. Por isso Ele nos dá dificuldade. 하나님이 인생에게 노고를 주신 것은 본심이 아니다. Deus, Ele não nos deu dificuldade para nos amaldiçoar. 예, 그것은 하나님 우리의 영혼을 사랑하셨다는 거예요. Foi porque Deus amou ao nosso espírito. 이제 여러분들의 마음이 하나님에게로 돌아오기를 바랍니다. Deus agora deseja com que o seu espírito volte para Deus. 오늘 여러분들 마음은 끊어져 있지 않습니까? O seu coração não está desconectado hoje? 혹 끊어져 있다면 Se tiver desconectado, 여러분의 문제를 책임지려고 할 것입니다. vocês vão querer se responsabilizar por esse seu problema. 예, 그런 사람들은 마음이 끊어져 있기 때문에 그렇습니다. Porque essa pessoa quer resolver seu problema porque está com o coração desconectado. 근데 마음이 연결되어져 있으면 Mas se o seu coração estiver conectado, 여러분이 문제를 갖고 주님 앞에 올 것입니다. você vai trazer esse problema para diante de Deus. 여러분 종 앞에 올 것입니다. Vocês vão vir para diante do servo. 그래서 여러분들이 거기에서 주님의 마음을 만나게 될 것입니다. E assim vocês vão poder se encontrar com o coração de Deus. 거기에서 주님의 사랑을 여러분들이 만날 수가 있습니다. Vocês vão poder se encontrar com o amor de Deus. 여러분 마음을 활짝 여시고 Abram os seus corações. 여러분들 마음속에 예수 그리스도가 충만하게 되기를 바랍니다. E eu espero que o seu coração fique cheio de Jesus Cristo. 예, 오늘은 여기까지 말씀을 드리겠습니다. Hoje eu vou pregar somente até aqui. 기도드리겠습니다. Vamos orar.